Good morning, good afternoon, or good evening sa inyong lahat. Once again, nandito na naman si Amazing Sasa, pagkatagal na nawala. Kasama ko si Daya. Hi, everyone! I love it, I love it. Para kada kayo amin dito yung maninga tamiweng mapami idaton kin mapami iruknoy kanyayo. This is a beautiful song, Ilocano music or song. And this song is dedicated to all sa mga OFW natin. Nga na nagsakripisyo apo tapno lang maikanda iti kayat wenno i-provide the dagiti kayat dagiti pamilyada para kanyayo amin apo dayto kini Madam Gloria iti North America. Iti Bermuda. And of course si si Abby Makadangdang. Kinumpos mi lang dito apo 5 minutes impromptu, walang script. Kona. Isurat di parswat na dumaduma adda iti pilat adamit isarat nga mga isurat magkakitaan parang biyag tataon sa nga lubungan tibiyag ti tatao ken maminsan lang agbiag at tinarway hanggang mangikalang dumten ti panawing ayan na kanyapo sa pagbiag ken nasin ayan nung nunyo sa ti matay gawan nga umay amok ti ganda tiyo kapekin tinapay kuna man lang no umay kay nagilamay sugal ken balot ganda tiyo jay natay no siya tuti matay awan ti umay amok ti ganda tiyo kapeken tinapay hunaman lang nung ikaw magilamay sugal balon ti ganda tiyo ijay natay sugal balon no siya tuti matay awan ti umay amok ti ganda tiyo balot ken tinapay kunaman lang no ingkay nga makilamay ti bagas ti Aba. sugal balot Ganda naggatil nga bira. sugal balot ganda tiyo jay natay sugal balot ganda tiyo jay natay deta lang apo kit kinumpot milang apo kat para kadigidi manugal kin sugador Nawatan nyo? nawatan nyo Abay na sila kaya.